Hello guys, welcome to back our another video. We come to Nirmal to visit our Tripura. ये हमारा ओनर है. ये देखो चंदन दा है. चंदन दा अभी चंदन दा एक बात बोलेगा. क्या बोलेगा? त्रिपुरा आइसले निर्मल आइसो डायलॉग तो बोले दाओ. डायलॉग टा একবার বলে দাও একটু. ত্রিপুরাতে আসলে নির্মল আইসো মনে মন মিললে মিলবো না মিললেও চলবো আইসা ঘুরে যাইবা বন্ধুরা.